여러분과 인사하기 원합니다. यहाँका मानिसहरूमा 전무후무한 응답의 시작입니다. सबैजनामा अभूतपूर्व जवाफको 전무후무한 प्राप्तिको 응답의 साक्षी 시전입니다. अभूतपूर्व जवाफ प्राप्तिको साक्षी 용서합니다. हामीले सबैमाथि चाहिँ क्षमा गर्नेछौँ 사랑합니다. अनि प्रेममा हुनेछौँ हामी सबै 과거가 치유된 증인이란 말씀을 주셨죠. 저번 주에. गएको हप्तामा चाहिँ विगतको कुराबाट चाहिँ आफू त्यसमा उ गर्नु भनिएको थियो। 네팔에 복음이 들어갔습니다. नेपालमा चाहिँ सुसमाचार गएको छ। 네팔이 복음이 들어가면요 말씀이 왕성해져요. नेपालमा सुसमाचार गयो भनेदेखि त्यो वचनहरूले चाहिँ काम गर्नेछ। 그런데 네팔에 틀이 있어요. अनि तर नेपालमा चाहिँ त्यो पहिलाको कुराहरू छन्, 그 ढाँचाहरू। 틀을 깨야 되는 거라. त्यहाँको ढाँचाहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। 그 틀이 깨어지지 않으면요 이 복음이 복음으로 체험되지 못하는 거예요. अनि त्यहाँ पहिलाका ढाँचाहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिएन भने त्यो सुसमाचार के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिँदैन। 결국 지금 네팔에 일어나는 사건들이 과거 문제가 해결되지 않은 거예요. अन्तमा नेपालमा भएको त्यो घटनाहरू चाहिँ विगतको ती कुराहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने घटनाहरू भएको छन्। 이 복음의 능력은요 모든 걸 변화시킵니다. अनि सुसमाचारको शक्तिद्वारा चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ परिवर्तन हुनेछ अरे। 그걸 믿는 믿음이 있어야 되는 거예요. अनि त्यो विश्वास गर्न सक्ने चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ। 지금 네팔에 일어나는 모든 사건 사고가요 오늘 하나님께서 허락하시고 완전하게 틀을 바꾸는 시간표인 줄 믿으시길 바랍니다. आज नेपालमा भएको घटनाहरू चाहिँ परमेश्वरद्वारा पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने चाहिँ घटनाहरू भएको हुनसक्छ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। 그 일어나는 사건에 집중하면 안 돼요. अनि त्यहाँ भएको घटनाहरूमा चाहिँ भएर चाहिँ हामी बस्नु हुँदैन। 많은 사람이 죽었어요. धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाए। 정치, 경제 모든 것이 무너졌어요. अनि सबै हाम्रो राजनीतिक स्थितिले गर्दाखेरि देशका सबै कुराहरूमा चाहिँ ऊ भयो, विनाश भयो। 그것 보고 살면 안 돼요. त्यो घटनालाई हेरेर त्यसभित्र परेर चाहिँ जिउनु हुँदैन। 그것을 통한 하나님의 절대 계획을 믿는 믿음이 회복돼야 된다. त्योद्वारा परमेश्वरले गर्नुभएको साँचो उद्देश्यको काम हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। 우리 가정도 그렇습니다. हाम्रो परिवारमा पनि त्यस्तै हुन्छ। 우리의 가문도 그렇습니다. हाम्रो घर परिवार 우리 교회도 सबै 그래요. मण्डलीमा पनि त्यस्तो 특히 हुनसक्छ। 나 अनि हामी आफैभित्र पनि त्यो हुनसक्छ। 우리는 하나님의 절대 계획에 있음을 확인하셔야 되는 거예요. हामीभित्र चाहिँ परमेश्वरको साँचो उद्देश्य छ भन्ने कुरामा आत्मविश्वास हुनुपर्छ। 내가 하나님이 부르신 전도자, 순례자, 정복자라는 사실. हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको सुसमाचार प्रचारक अनि प्रचारमा हिँड्ने तीर्थयात्री हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्नेछ। 계속 강단에서 내가 누군지 알아야 된다. जहिले पनि हामीले पुलपिटको म्यासेजद्वारा हामी को हौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गरेको छ। 내가 많은 사람 중에 택한 사람이라니까요. हामी चाहिँ अनन्त मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ चुनिएको मान्छेहरू। 그런데 내게 일어나는 문제 보면요. 그런 것 같지 않다니까요. तर हामी भित्र आएका समस्याहरू चाहिँ त्यो हेर्ने होइन। 내가 하는 나는 나를 잘 알잖아요. हामी स्वयं आफूले आफूलाई चिनेको हुनेछ। 여러분도 저는 저 자신을 알고 여러분도 여러분을 알 거 아닙니까? मैले पनि म आफूलाई चिनेको छु, तपाईहरू पनि त्यस्तै हो। 여러분들이 무슨 생각하는지, तपाईहरूले के सोच्नु भएको छ, 무슨 마음으로 살아가는지. कस्तो मन अनुसारले जिउनु भएको 아무도 छ, 못 볼 때는 어떻게 혼자 있을 때 어떤 모습인지 여러분 잘 केही 알 पनि 거예요. नदेख्दाखेरि एक्लै हुँदाखेरि के कुन रूपमा बस्नु भएको छ त्यो पनि थाहा पाउनुहुन्छ। 그럴 때 뭐가 회복이 돼야 돼요? त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ केमा चाहिँ हामी पूर्ण हुनुपर्छ भने 언약이 없으면 속습니다. हामीभित्र करार र आज्ञा छैन भने त्यसमा चाहिँ हामी दुखित हुनेछौँ। 내게 말씀이 하나님의 말씀이 없으면 내게 일어나는 사건 때문에 나는 무너질 수밖에 없어요. हामीसित यदि परमेश्वरको वचन हुँदैन भनेदेखि 포기할 हामीसित 수밖에 없다니까요. आएको घटनाहरूमा चाहिँ हामी निराश 끊이지 हुनेछौँ। 않는 문제 사건 속에서 내가 누군지를 확인이 되어지지 않으면 계속 그거에
종이 되어 살아갈 수밖에 없는. त्यो समस्याभित्र हामी त्यो समस्यालाई हामीले बुझेनौँ भनेदेखि समस्यामै हामी चाहिँ बेरिएर त्यसप्रति नै हामीले चाहिँ आफ्नो विचार गुमाएको 예수 हुनेछ। 그리스도 모든 문제 해결자. येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबै समस्याको समाधानकर्ता। 이거는 내 문제니까 내 겁니까? यो समस्या चाहिँ मेरो हो भनेर त्यसरी सोच्ने होइन। 이건 내가 가정을 잃었으니까 내 가정입니까? यो परिवार चाहिँ मेरो हो र मैले चाहिँ त्यो 내가 समस्या 낳았으니까 समाधान 내 गर्नुपर्ने। 자식이에요. अनि हामीले गरेको काम हामीले त्यो पुरा गर्ने 내가 हो। 헌신하니까 내 교회입니까? के मैले मण्डलीलाई भेटिदिएको थियो त्यसैले मेरो मण्डली हो भन्ने हो र? 이 모든 것이 하나님의 절대 주권 속에 있음을 확인하셔야 됩니다. सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको साँचो उद्देश्यभित्र छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। 그게 나의 신앙생활의 발판이 되어지지 않으면요, 자꾸 흔들릴 수밖에 없는 거예요. त्यसरी हाम्रो विश्वासी जीवनशैली चाहिँ हामीले त्यो कदमभित्र हिँड्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी 내가 त्यसमा- 누구인가가 확인돼야 됩니다. त्यसैले हामी को हौँ भन्ने कुरा हामीले जाँच 나는 गर्नुपर्छ। 구원받은 자. म चाहिँ उद्धार पाएको व्यक्ति, 내 인생의 저주, 사망 권세에서 완전하게 해방된 자. हाम्रो जीवनभित्र भएको सबै पाप श्रापबाट चाहिँ हामीले मुक्त पाइसकेको व्यक्ति, 내가 가는 곳마다 하나님의 나라가 임하는 거예요. हामी गएको ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको काम हुन सक्ने, 이것을 알고 믿고 누리는 것을 신앙생활이라 यो 얘기해요. कुरालाई जानेर बुझेर त्यसमा रमाहट गर्ने नै हाम्रो विश्वासी 내가 जीवनको 누군지 जीवनशैली हो। 모르면요, 자꾸 속아요. म आफै को हो भनेर हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ 사람의 भ्रममा 말에 पर्नेछौँ। 속는다니까요. मान्छेहरूको कुराले चाहिँ भ्रम तुल्याउनेछ। 사람은요, 세상 사람들은요, 다른 사람들은요, 나에게 살리는 말 안 한다니까요. संसारको मानिसहरूले आफूलाई जिउने र आफूलाई आफ्नो जीवन बचाउने कुराहरू गर्दैनन्। 내 겉모습만 보고 내 안에 있는 모습은 안 보고 내 겉모습만 보고 판단한다니까요. तिनीहरूले चाहिँ बाहिरको स्वरूपलाई मात्रै हेरेर उनीहरूले निर्णय गर्दछन्। 내가 겪어왔던 과거의 모습을 보고 네가 잘했니 못했니 판단한다니까요. विगतमा भएर आएको कुराहरूलाई चाहिँ लिएर तिनीहरूले खण्डन गर्ने गर्छन्। 근데 내가 오늘 이 과거, 현재, 미래 문제에서 완전하게 해방되어서 진짜 하나님을 섬기는, 하나님이 주시는 힘으로 살아가는 하나님의 백성이요 하나님의 자녀라는 사실을 믿어지면 끝나는 거라. तर हामीले चाहिँ साँच्ची नै हामी त्यो विगतबाट हामी परिवर्तन भएर आएर हामी परमेश्वरको सन्तान हो भन्ने कुरा विश्वास गर्यौँ भने चाहिँ त्यसमा हामी विजय 아침에 हुनेछौँ। 눈 뜨면 나는 하나님 자녀. हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै म चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो भन्ने, 성부, 성자, 성령이 하나님인 지금 나와 함께 पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहिँ अहिले मसँग 나를 हुनुहुनेछ 통해서 भन्ने। 하나님의 말씀이 성취되는 거예요. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले विजय हुनुपर्ने। 내가 그 언약만, 그 말씀만 붙잡았는데 일을 행하시는 여호와. हामीले त्यो वचनलाई मात्रै लिएर त्यो आज्ञा पालन गरौँ भने त्यो 크고 काम 비밀한 पुरा 일을 हुनेछ। 이루시는 여호와. त्यो नै हाम्रो 지금도 나를 살리시는 रहस्यको 여호와. पुरा गर्ने हामीलाई जीवित पार्नुहुने परमेश्वरको, 나를 치유하시는 여호와. त्यसैले हामीलाई चाहिँ उपकार गर्नुहुने परमेश्वरको, 그것이 회복된 줄 믿으시기 바랍니다. त्यसरी चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्नुपर्नेछौँ भन्छु। 내가 누군지만 알면 돼요. त्यसैले हामी आफैले आफै को हौँ भन्ने कुरा बुझ्न 사단은 सक्नुपर्नेछ। 그것만 모르게 할 겁니다. शैतानले चाहिँ त्यो मात्रै नबुझ्ने र नजान्ने गराउँछ। 그건 모르니까 그냥 노예로 살아가는 거. त्यो नजानेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ दासत्वमा पर्न 세상에 सक्छौँ। 속하였지만 세상에 속하지 않은 하나님의 나라에 속한 자로 살아가야 될 우리가 संसारको भ्रममा होइन तर हामी परमेश्वरको राज्यमा भएर चाहिँ जिउने हुनुपर्छ। 자꾸만 세상 사람들에게 속해져 있는 것처럼 해방되지 못한 것처럼 노예로 살아가는 त्यसैले संसारको मान्छेले देखाएको भ्रम अनुसार त्यसको संसारको दासत्वमा भएर चाहिँ नजिउँ। 그래서 오늘 우리는요 틀을 깨야 된다 얘기하죠. त्यसैले आज हाम्रो ढाँचालाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने, ढाँचालाई तोड्ने भनेको 오늘 예수님께서 지금 이혼을 해라 마라 그 얘기하는 거 아닙니다. येशू ख्रीष्टले आज भन्नुभएको वचनमा तिमीहरूले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर नगर भन्ने कुरा त्यो भन्नुभएको होइन। 지금 바리새인들이 뭘 얘기하고 있어요? अहिले चाहिँ फरिसीहरूले चाहिँ के कुरा गरिएको छ भने 예수님을 시험하려는 거라. येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ तिनीहरूले जाँच गरिरहेको छन्। 이혼을 해야 됩니까 안 해야 됩니까? 해도 그러면 예수님께서 해라 말아라 합니까 그를? खतना हुनुपर्ने हो नहुनुपर्ने, सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने हो नपर्ने हो त्यो सोधेको छन् र येशू ख्रीष्टले यसलाई गर र नगर भन्ने कुरा 바리새인들의 होइन। 틀은 뭡니까? फरिसीहरूले चाहिँ के भनेको छन् भने 율법이에요.
तिनीहरूले चाहिँ व्यवस्थाको कुरालाई गरेको छन्। 그것으로 율법으로 눈으로 보니까요 예수님이 하는 말이 같지 않은 거라. तिनीहरूले संसारको कुरा व्यवस्था अन्तर्गत हेरेको छन्, त्यसैले येशू ख्रीष्टको कुरालाई चाहिँ वास्ता 예수님이 गरेका 그리스도로 छैनन्। 보여지지 않는 거라. येशू ख्रीष्टलाई ख्रीष्टको अनुसारले तिनीहरूले हेरेको छैनन्। 참 좋은 말을 해. साँच्चीकै राम्रो कुरा चाहिँ गर्छन् 맞는 말을 해. अनि सही कुरा गर्छन्, 그런데 그것을 받아들일 수 없는 तर त्यो 바리새인들의 कुरालाई चाहिँ नलिने ती फरिसीहरू, 그러니까 바리새인은 예수님을 하나님이신 예수님을 시험하는 거라. त्यसले फरिसीहरूले चाहिँ परमेश्वर हुनुहुने येशू ख्रीष्टको लागि चाहिँ तिनीहरूले जाँच गरेको छन्। 또 이 얘기하니까 제자들도 틀이 있어요. अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि चेलाहरू पनि त्यसै गरी भ्रममा 장가를 परेको छन्। 가야 됩니까 안 가야 됩니까 이 소리 하고 앉아 있다. बिहा गर्नुपर्ने हो कि नगर्नुपर्ने हो त्यो भ्रममा छन्। 그러니까 제자들도 그렇다는 거라. चेलाहरूले पनि त्यस्तो कुरालाई निर्णय गर्न सकेको छैन, जान्न सकेको 예수님께서 छैन। 뭐라 얘기하세요? येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो त? 사람마다 이 말을 받지 못하고 오직 타고난 자야만 할지니라. यो चाहिँ कुनै मान्छेहरूले बुझ्न सक्दैनन्, तर त्यो प्राप्त गर्ने लिएर आएको मान्छेले मात्रै गर्न सक्नेछन् भनेको 어머니 छ। 태로부터 된 고자도 있고 하나님이 만든 고자도 있고 천국을 위하여 스스로 된 고자도 있고 이 말을 받을 만한 자는 받을지어다. 아멘. किनकि कोही जन्मदै नपुसक हुन्छन्, कति चाहिँ मानिसले बनाएका नपुसक हुन्छन्, कति चाहिँ आफैलाई स्वर्गको राज्यको निमित्त नपुसक बनाउँछन्। जसले यो ग्रहण गर्न सक्छ त्यसैले मात्र यो ग्रहण गर्छ 지금 भनेको 고자 छ। 얘기하는 게 아닙니다. आज त्यो भनेको कुरा 뭘 얘기하고 있는 거예요? के भनिएको छ भने 하나님 나라, परमेश्वरको राज्यको बारेमा कुरा 하나님 गरेको छ। 나라의 일, परमेश्वरको राज्यको 그걸 कामको 통한 बारेमा, 하나님의 사람들, त्यो मार्फत परमेश्वरको 그 मान्छेहरू 속에 있는 사람들의 삶 अनि त्यो भित्र भएका मान्छेहरूको जीवनशैली, 물어볼 게 없는 거예요. त्यो हेर्दाखेरि हामीले सोध्नु पर्ने कुनै कुरै छैन। 이혼을 해야 됩니까 안 해야 됩니까? 여러분들 물어보면 어떻게 얘기하실 겁니까? सम्बन्ध विच्छेद गर्ने नगर्ने भन्दा तपाईँहरूको विचार के हुन्छ? 이혼을 하지 말라, 해야 된다, 말아야 된다. 여러분 다 틀이 있다니까요. यो सम्बन्ध विच्छेद गर्ने नगर्ने भनेको कुरै फरक हो। 이혼을 하는 게 복음입니까? 이혼을 안 하는 게 복음입니까? सम्बन्ध विच्छेद गर्नु सुसमाचारमा रहने हो, आशीर्वादमा रहने हो र 결혼을 해야 नगर्नुपर्ने 됩니까? 안 해야 रहने 됩니까? हो। विवाह गर्नुपर्ने हो र नगर्नुपर्ने हो। 오늘 그런 수준에서 살아가는 인생이 아니라는 거예요. हामी चाहिँ त्यो स्तरमा जिउनुपर्ने हाम्रो जीवनशैली होइन। 하나님을 내 틀에 넣는 거니까요. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आफ्नो ढाँचालाई परिवर्तन गर्नु 오늘 예수님께서 뭐라고 했어요? 그런즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지라 하시니 무슨 अनि 말이에요? परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ, परमेश्वरले जोड्नु भएको कुरालाई चाहिँ छुट्याउन सक्ने चाहिँ कोही हुँदैन। 나누지 사람이 나누지 못하면 누가 나눠야 된다는 거? 하나님이 하신다는 거예요. परमेश्वरले छुट्याउनु भएको छैन भनेदेखि मान्छेले त्यो गर्न सक्दैन, त्यसैले 이혼을 परमेश्वरले नै 했냐 안 गर्नुपर्ने 했냐 कुरा। 그게 중요한 게 아닙니다. सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र नगर्ने कुराको सम्बन्धको कुरा होइन। 그거는요 할 수도 있고 안 하면 좋고 맞잖아요. त्यो चाहिँ गर्न पनि सकिन्छ, नगर्दाखेरि राम्रो। 나는 이혼 안 했어. 그게 내 의가 되면 안 됩니다. मैले सम्बन्ध विच्छेद गरेको छैन, यो चाहिँ म राम्रो जीवनशैलीमा जिएको छु, त्यो होइन। 이혼하라는 소리입니까? त्यो पनि फेरि सम्बन्ध विच्छेद 이혼하지 गर 말라는 भनेको पनि 소리입니까? होइन। 그것이 중요한 것이 아니라 내가 오늘 무엇에 있어야 되냐. त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, 어디에 हामी 있어야 चाहिँ आज 되냐? कहाँ छौँ भन्ने कुरा 나는 महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 천국을 소망하며 천국에 내 인생을 걸어야 된다는 거예요. हामी चाहिँ स्वर्गको राज्यको स्तरमा हुन्छौँ भने त्यो अनुसारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 우리는 복음을 가지고 자꾸 내 틀에다 맞춘다니까요. हामीले चाहिँ सुसमाचारलाई लिएर चाहिँ अरू कुराहरूलाई चाहिँ समेटेको हुन्छौँ। 말씀을 받아도 내 틀에다 딱 넣고 산다니까요. हामीले चाहिँ सुसमाचारभित्र भएर पनि अरू ढाँचामा जिएको हुनेछौँ। 오늘 새벽에도 말씀드렸죠. आज बिहानको सङ्गतिमा पनि भनेको थियो, 아무리 좋은 뭡니까 이거? 콩고물하고 뭡니까 이게? 풀빵 만드는 그걸 해도 뭐라 합니까? 앙꽁지 뭔지 그거 뭐래? जतिसुकै राम्रो किसिमको हामीले रोटी बनाउन लागेको छौँ भने पनि त्यो रोटीको स्वरूपलाई 아무리 품질 좋은 풀을 그리고 앙꼬를 넣은들 그래도 국화빵의 틀에다가 넣으면 붕어빵이 나올 수가 없는 거예요. अनि जतिसुकै राम्रोसित बनाउन खोजे पनि अरू कुरा मिसाएर बनायो भने जुन बनाउनु पर्ने रोटी हो त्यस्तो चाहिँ हामीले स्वरूप बनाउन सकिँदैन।
그 틀에다가 넣는 것을 다른 것을 넣는다 해도 그 모양은 형태는 뭐가 되는 거예요? 그 국화빵이 되는 거예요. तर जेसुकै मिसाएर बनाए पनि त्यो भाँडा चाहिँ कुन आकारको छ त्यो रोटी चाहिँ त्यस्तै आकारको बन्ने छ। 그만큼 내가 하나님의 말씀이 나의 틀이 돼야 되는데 말씀이 틀이 되어지지 않고 다른 것에 틀이 되어 있고 말씀을 받는다 그러면 그 말씀이요 나에게는요 생명의 말씀, 능력의 말씀, 치유의 말씀으로 받아들일 수 없다는 거예요. त्यसैले हामीले वचन थाप्ने भाँडोलाई चाहिँ वचनमा एकाग्र नभएर अरू कुरालाई राखेको छौँ भनेदेखि हामीले त्यसरी बुझ्न 내 सक्दैनौँ। 생각 수준대로만 믿는데 हाम्रो सोचाइ हाम्रो स्तर अनुसार 전능하신 बुझ्नेछौँ। 하나님이요 창조주이신 하나님을 믿는 우리가 하나님을 내 틀에다가 탁 갖다 놓고 살아가라. सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको कुरा हाम्रो ढाँचा अनुसारले हामीलाई त्यसलाई व्यवस्था गरेर ढाँचा अनुसारले हिँडेका छौँ। 오늘 이 말씀을 인용하신 이유는요. 이 복음에 집중하고 내가 예수님이 오신 이유를 발견해야 되는 거예요. आज यहाँ वचनमा भनेको कुरा हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको सुसमाचार अन्तर्गत हामी हिँड्नुपर्छ भनेर भनिएको वचन हो। 뭐 복음 안에 있으면 이런 사람 만나야 된다, 저런 사람 만나야 된다, 막 또 틀을 만듭니다. 또 우리는 सुसमाचारभित्र हुँदाखेरि हामीले यस्तो मान्छे भेट्नुपर्छ त्यस्तो मान्छे भेट्नुपर्छ भन्ने त्यो ढाँचालाई लिएर हिँड्नु हुँदैन। 저 옛날에요. 어떤 저희 가르치던 교사 선생님이 있었어요. पहिला मलाई सिकाउनु हुने शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। 이제 결혼을 해서 아이를 낳았다니까요. अनि विवाह गरेर बच्चा भइसकेपछि 그러니까 뭐라고 얘기하는지 아세요? त्यति बेला के भन्नुभयो भने 아이를 제왕절개 안 하고 자연분만 했어요. बच्चा जन्मिँदा नर्मल तरिकाले जन्मियो रे। 그러면서 하는 말이 뭔지 하면요. 창세기 3장 창세기 3장에 있으니 창세기 3장을 해결되니까 산통이 없어졌다 얘기하는 거라. अनि त्यो उत्पत्ति 3को कुरालाई सम्झेर चाहिँ त्यसको जीवनको त्यो चलाउने भाँडो चाहिँ छैन भनेको जस्तो कुरा गर्नुभयो अरे। 맞는 거잖아요, 맞죠? अनि सुन्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ अरे। 창세기 3장 문제로 여자에게 뭐가 됐어요? 아이 낳는 때 아픔 이게 산통이 생겼잖아요, 맞죠? यहाँ 성경은 그렇습니다. उत्पत्ति 3को समस्यामा बच्चालाई जन्म दिँदाखेरि त्यो दुःख कष्ट भएको त्यो कष्टलाई देखेर त्यो भएको चाहिँ हो नि 그게 제 जस्ताको तस्तै। 고등학교 때 그 말 듣고 결혼했다니까요. अनि मैले चाहिँ त्यो हाई स्कुलमा हुँदाखेरि त्यो कुरा सुनेर अनि मैले विवाह गरेँ। 우리 빈이 제왕절개했습니다. अनि त्यसपछि मैले मेरो छोरालाई त्यो सम्झेँ अरे। 이게 각인되어 있으니까요. 왜 아직도 복음을 받지 않았는가? अनि मलाई 구원받지 못하는가? त्यो सोचाइ आउँछ अरे किन यो बच्चाले चाहिँ सुसमाचारलाई ध्यान दिन सकेन भन्ने कुरा मलाई विचारमा आउँछ अरे मेरो विचारमा। 자꾸 복음은요 틀을 만드는 게 아닙니다. सुसमाचारद्वारा चाहिँ हामीले त्यो ढाँचालाई 복음은 बनाउने 판단하는 होइन। 게 아니라니까요. वचनलाई चाहिँ हामीले निर्णय गर्ने होइन। 이제 조금 보니까요 그분의 골반이 엄청 컸어요. अहिले आएर चाहिँ त्यो मान्छेले भनेको कुरालाई चाहिँ धेरै मैले जाने। 그러니까 자꾸 우리는요 뭔가 만들어낸다니까요. 복음 아닌 त्यसैले 걸 हामीले 만들어내요. चाहिँ के बनाउने आफ्नो स्वरूप आफ्नो ढाँचाले चाहिँ बनाउन खोज्छौँ। 산통이 있든지 없든지 그거는 상관이 없는 거라. 그게 증거가 아니에요. 증거는 뭐예요? 예수가 그리스도신 거예요. त्यो छ छैन भन्ने कुरा हाम्रो ढाँचाको कुरा होइन, तर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ विश्वास गर्न हाम्रो। 예수님 믿고 문제 안 생깁니까? 예수님 믿고 아프지 않습니까? 예수님 믿고 병 안 납니까? 예수님 믿고 망하지 않습니까? 아니에요. येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दा के दुःख कष्ट केही हुँदैन र त्यो कुरा होइन। 예수 믿으면 그것이 문제로 보이지는 것이 아니라 하나님의 축복으로 보이는 거예요. येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि समस्यालाई समस्या भनेर हेर्ने होइन कि त्यो 아니면 चाहिँ 그 आशीर्वाद 틀에 भनेर 자꾸 हेर्ने 틀에 हो। 매여 가지고 그게 나에게 고난이고 염려로 불신앙으로 자꾸 남아 있는다니까요. हाम्रो ढाँचामा हिँड्यौँ भनेदेखि चाहिँ दुःख कष्ट सबै कुरा त्यही अनुसारले देख्छौँ। 오늘 교회는요 이혼한 사람도 오고 3번 결혼한 사람, 4번 결혼한 사람, 5번 결혼한 사람도 오고 할렐루야. आजको मण्डलीमा जस्तो सुकै पनि मान्छेहरू आउन सक्नुहुनेछ। 결혼하는 사람이 아니에요. 그런 사람도 와도 그 사람이 신앙생활을 할 수 있을 정도로 우리 그릇을 넓혀야 된다는 거예요. जस्तो सुकै मान्छे आए तापनि त्यो मान्छेले विश्वासी जीवन जिउन सक्ने चाहिँ बनाउनु चाहिँ हाम्रो 우리는 मण्डलीको 뭔가 काम हो। 자꾸 내 틀을 가지고 그 사람을 봅니다. हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा हाम्रो आफ्नो ढाँचालाई हेरेर अरूलाई चाहिँ हामीले तुलना गर्ने गर्छौँ।
하나님이 나누시면 나눠지는 거예요. परमेश्वरले कहिले पनि छुट्याउनुहुन्न उहाँको छुट्याए नि उहाँ अनुसारले 또 आफूले 이거에 힘입어서 나누지 마시고요. यहाँबाट चाहिँ त्यो 아, 잘 कुराहरूलाई 됐다 그러면서 नछुट्याउनु 소리가 아닙니다. त्यो 뭘 कुरा 봐야 होइन। 되는 거예요? केलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भने 오늘 하나님을 믿는 믿음이 회복이 돼야 되는 거예요. आज चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गरेको त्यो विश्वास चाहिँ पूर्ण हुनुपर्छ 일어나는 사건과 결과에서 그 속에서 하나님의 축복을 찾아야지. 자꾸만 우리는 뭘 찾아요? 내 틀로, 내 수준으로, 기준으로 자꾸 판단하고 정지한다는 거예요. हाम्रा वरिपरि भएको घटनाहरूलाई हेरेर चाहिँ त्यहाँबाट हामीले जवाफलाई खोज्ने हो तर त्यो समस्याभित्र चाहिँ पर्ने चाहिँ होइन 그러면 진정한 신앙인은 어떻게 고백합니까? अनि त्यो साँचो जीवनशैली चाहिँ के गरी पुरा गर्न सकिन्छ भने 모든 그런 분들, 중독에 걸리신 분들이나 아프신 분이나 이혼하신 분들, 그들에게 다 이 모든 것이 하나님의 절대 주권 속에 있음을 알려주고 발판임을 확인시켜주는 우리 가족 되시길 축원합니다. मण्डलीमा आएका सबै मान्छेहरूलाई प्रेमद्वारा वचन बुझ्न सक्ने प्रेमद्वारा नै तिनीहरूलाई परिवर्तन गराउन सक्ने चाहिँ कदममा हामी 네가 हिँड्नुपर्ने हुन्छ 그래서 그렇다. 네가 그렇게 하니까 네 자식도 그렇고 네 후대도 그렇고 네 남편도 그렇고 그렇게 되는 거야. 그런 식으로 보고만 있으면 성공자라니까요. तिमीले यसो गरे चाहिँ त्यस्तो भयो भन्ने होइन हामी सुसमाचारभित्र भयौँ भनेदेखि हामीलाई त्यो अनुसारले जीवनशैली जिउन 일어나는 सक्ने, हुन 문제에 왜 सक्ने। 집중합니까? समस्या आउँदाखेरि हामी एकाग्र हुनुपर्नेछ 그것을 뛰어넘는 하나님의 능력이 내게 임하면 되는 त्यो 거예요. समस्याभित्र चाहिँ समस्यालाई बाट नागेर जान सक्ने क्षमता हामीसित 결혼도 हुनुपर्छ 똑같아요. 우리 랩런트들 후대들 결혼 성경에서는 레이 남자 레이 여자 언약 가진 사람들이 결혼해야죠, 맞죠? अनि बाइबलमा भनेको चाहिँ हामी करारमा हुनेहरूले चाहिँ विवाह पनि गर्नुपर्छ भन्नेको कुरा हो 그런데 많은 랩런트들이 그렇지 못하는 경우가 많아요, 맞죠? तर धेरै रेमनेन्टहरूले चाहिँ यो युगमा चाहिँ विवाह नगर्ने 그러면 निर्णय 꼭 얘기하는 게 내가 결혼해가지고 문제 생기면 아 내가 언약 가지 않은 사람하고 결혼해가지고 이렇게 되지 않는가 자꾸만 그런 생각한다니까요. तर होइन मैले चाहिँ त्यस्तो मान्छे करारभित्र नभएको मान्छेसित बिहा गर्न हुँदैन होला र भन्ने कुरा सोध्छन् रे 맞는 말처럼 보입니다. त्यो चाहिँ हो जस्तो लाग्न सक्छ 하나님 그런데 살아 계십니다. तर परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ 자꾸 우리는 그렇게 생각을 한다는 거예요. हामी चाहिँ जहिले पनि नकारात्मक कुराहरू मात्रै बढी सोच्ने गर्छौँ 그러면 막 함부로 결혼하라는 소리냐? 아니죠. त्यो भनेको चाहिँ मैले बिहा गर्नै पर्छ भन्न नखोजेको पनि होइन 하나님을 믿는 믿음이 회복되길 축원합니다. परमेश्वरलाई विश्वास गरेको विश्वास चाहिँ पुरा हामीले गर्नुपर्ने भनिएको 오늘 우리는요 자꾸 틀을 만든다는 거예요. त्यसैले हामीले जहिले पनि हाम्रो आफ्नो ढाँचाको कुराहरूलाई बनाउनेछौँ 오늘 그 틀이 완전하게 바뀌고 무너지고 깨어지고 박살나는 순간 우리의 모든 것이 진짜 그리스도로 답이 나는 줄 믿으시기 축원합니다. हामीले आज त्यो सबै हाम्रा पक्षको ढाँचालाई तोडेर सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको अनुरूप जान सक्नुपर्ने 그냥 छ 모든 것에서 예수는 그리스도 끝이에요. सबै कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट भित्र नै समाप्त छ 자꾸만 틀 만들지 마시라니까요. हामीले त्यस्ता कुनै आफ्ना किसिमका 랩런트니까 이렇게 ढाँचाहरू 살아야 돼. नबनाऊ। रेमनेन्टहरू यसरी जिउनु पर्छ 참 맞아요, 맞죠. त्यो कुरा त ठिकै हो 랩런트니까 성공해야 돼. रेमनेन्ट हो र रेमनेन्ट चाहिँ विजय हुनुपर्छ 네가 भन्ने 그렇게 कुरा 해야 돼, 저렇게 해야 돼. 자꾸 틀을 만들어요. तिमीले यसो गर त्यसो गर भनेर आफ्नो किसिमको कुराहरू 하나님의 बनाउनेछ। 시간표는 안 본다요. परमेश्वरको समयलाई चाहिँ हेर्दैनन् 괜찮아, 하나님이 하셔. केही छैन त्यो सबै कुरा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ 아무것도 문제되지 않아. केही पनि समस्या हुने छैन 두려워 마. नडराऊ 너가 잘못한 거, 네가 실수한 거 아니야. तिमीले गल्ती गरेको होइन तिमी असफल भएको होइन 하나님이 하시는 거야. परमेश्वरले सबै गर्नुहुनेछ 너를 통해서 하나님이 하실 일이 있는 거야. तिमीद्वारा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुने 그러니까 कामहरू 염려하지 छ 마. त्यसैले नडराऊ 두려워하지 마. तिमीले 너는 하나님 केही चिन्ता 자녀야. नगर तिमी चाहिँ परमेश्वरको 너는 하나님이 सन्तान हो 너를 통해서 하나님 역사하실 거야. परमेश्वरले चाहिँ 너를 통해 तिमीद्वारा 가문을 काम 살리실 거야. गर्नुहुनेछ 너를 통해 तिमीद्वारा 후대를 살리실 거야. 너를 통해 시대를 살리실 거야. 할렐루야. तिमीद्वारा तिम्रो परिवार घर परिवार र आउँदा सन्ततिहरूलाई जोगाउनु हुनेछ 자꾸 바른말 하려고 하지 마세요. हामीले अरू त्योभन्दा बाहिरको कुरा गर्न नखोजौँ रे 틀을 깨신 우리가 되시길 축원합니다. हामीले ती ढाँचाहरूलाई तोड्ने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ 하나님이 원하시는 삶이 있어요. परमेश्वरले चाहनुभएको जीवनशैली छ 하나님이 주신 것으로 살아가는 거예요. परमेश्वरले दिए अनुसारले हामी जिउनु पर्नेछ
나의 것으로 살아가는 것은요, 그게 종교 생활이고 우상 섬기는 거라니까요. हाम्रो आफ्नो स्वभावले जिउनु नै त्यो नै हामीले चाहिँ अरू धर्मको बाटो भएर जिउने जीवनशैली हो। 그렇게 창세기 3장이 숨겨져서 드러나는 거예요. त्यसैले उत्पत्ति 3को समस्यालाई लुकाएर चाहिँ यसरी देखाइएको कुरा भनिएको। 자꾸 교회는 다니는데 응답이 없다 얘기하시고. निरन्तर मण्डलीमा गए पनि मैले जवाफ पाइएको छुइनँ भन्ने गर्छन् रे। 응답이 뭡니까? जवाफ भनेको के हो भने 여러분이 원하시는 거예요? हामीले चाहेको कुरा हो र 여러분 문제가 해결되는 거요? अनि समस्या समाधान हुनु हो र 내가 질병이 걸렸는데 치료받는 거요? हामी रोगी भएर स्वस्थ हुने उपकार पाउनु हो र 그 응답이 틀이 있다는 거예요. त्यही जवाफ नै हामीभित्र भएको ती ढाँचाहरू हुन्। 하나님이 주신 구원을요, 자꾸 내 틀에다가요, 내 응답이 내 이것 달라고 얘기한다니까요. परमेश्वरले दिनुभएको यो जवाफ चाहिँ हामीले आफ्नो किसिमले आफ्नो तर्फबाट 하나님이 खोज्नेछौँ। 주신 것은 은혜로 주시는 거예요. परमेश्वरले दिनुभएको त अनुग्रह हो, अनुग्रह 선물이라. अनि आशीर्वाद हो हाम्रो लागि। त्यो 선물 받는 사람이 뭐 달라고 하지 않잖아요. हाम्रो लागि त्यो उपहार हो, उपहार चाहिँ दिनुस् भनेर मागिदैन। 우리 성빈이 빼고는 그런 사람이 없는 거예요. अँ, 우리 성빈이는 뭐 달라고 할 때, 선물 주라고 할 때 뭐 달라고 한다니, 이것 주세요라고 얘기하는데, 선물 주는 사람이 마음이잖아, 맞죠? अँ, कसैले यदि उपहार दिन्छ भने उसको उपहार दिने मान्छेको मनद्वारा दिएको हुन्छ। त्यसलाई 하나님은 हेर्नुपर्छ। 우리에게 필요한 것을 아십니다. परमेश्वरले हामीलाई चाहिने कुरा उहाँलाई 우리의 थाहा 부족한 हुन्छ। 것을 아십니다. सबै कुरा हामीलाई चाहिएको 우리가 कुरा के 약하신 छ? 걸 안다는 हामी 거예요. कमजोरी पनि उहाँलाई थाहा छ। 그래서 하나님 것을 주기 원하신다니까요. त्यसैले परमेश्वरले आफ्नो कुरा चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ। 하나님이 주시는 걸 받아야죠. परमेश्वरले दिएको कुरा चाहिँ हामीले लिनुपर्नेछ। 근데 내가 원하는 거 자꾸 이거 주세요, 이거 자꾸만 얘기한다니까요. तर हामी चाहिँ आफूले चाहेको कुरा यो दिनुहोस् भनेर माग्ने गर्छौँ रे। 맡겨놓으셨습니까? त्यसो गर्नु हुँदैन। 마치 त्यो हो, तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ। 저기 물속에 빠져놓은 너 거저놓으니까 보따리 누난 심정으로 그렇게 하나님께 기도하고 있어요. पानीभित्र डुबेको मान्छेलाई निकाल्नु जस्तै त्यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ 그러니까 계속 평생 응답이 없는 것처럼 पर्खाउनु 살아가는 भएको छ। त्यसैले निरन्तर मान्छेले चाहिँ आफ्नो त्यो जवाफलाई नपाएको जसरी जिउने छ। 하나님의 응답은 뭡니까? परमेश्वरको जवाफ के हो भने 나를 통해서 내가 하나님을 믿어지고 하나님이 믿어지고 하나님을 믿는 믿음으로 증인되는 게 응답이에요. आफू स्वयंबाटै परमेश्वरलाई विश्वास गरेर त्यो विश्वासद्वारा चाहिँ आफै साक्षी भएर देखिनु चाहिँ 나를 통해서 내가 생명 가졌음에 내가 생명을 또한 또 생명을 잉태하는 거라니까요. आफूले पाएको जीवनलाई देखाएर फेरि त्यो जीवन अरूको जीवनलाई जोगाउनु। 결국 이 응답이 믿음이 안 생기는 거라. यो जवाफमा चाहिँ विश्वास नहुनु। 목사도 그래요. त्यस्तोको जो पनि हुनसक्छ, पास्टरहरू पनि हुन 목사가 सक्छन्। 그렇다면 뭐 다른 분들이야 뭐 다 뻔하겠죠. त्यस्तो विश्वास नभएका पास्टरहरू सबै निस्केर हटेर गएको छन्। 그러니까 오늘 우리는요, 진짜 나의 삶의 변화가 되어지지 않는 거예요. त्यसैले हाम्रो जीवनमा भएको साँचो हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन नभएको कारण 염려, 불안, 걱정, 끊이지 않는 사건, 결국 불신앙만 가득해 교회에 오는데도 행복하지가 않아. डर पीर चिन्ता भएर हिँड्छन्। मण्डलीमा आए पनि तिनीहरू खुसी हुन सकेको हुँदैनन्। 교회에 오는 게 부담이 돼. अनि मण्डलीमा आउनलाई तिनीहरूलाई दुःख लाग्छ। 왜? किनभने 불신앙이 탁 임하니까 사람 봐야 돼. अविश्वास ऊ भित्र भएको कारणले गर्दा 이 उसले मान्छेलाई 예배 हेर्छ। 드리면서 하나님이 구원하심과 구원 역사 속에서 내가 있음을 확인하고 매일같이 기쁨과 감사로 지내는 내가 자꾸만 내가 그것을 못 보니까 사람만 보여지는 거예요. मण्डलीमा आएर मण्डलीको वचन सुनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनप्रति आफू विश्वस्त भएर बलियो हुनुपर्ने थियो। तर 사람 उसको 앞에 쓰려니까 자꾸 나를 감춰야 되는 거라. उसको अविश्वासको कारण ऊ चाहिँ मान्छेको 포장해야 되는 अगाडि 거라. मान्छेलाई मात्रै हेर्ने गर्दछ। 그렇게 신앙생활하니까 어렵잖아요. त्यसरी विश्वास गरेको जीवनशैली चाहिँ कष्टदायक 또 हुनेछ। 직분이 있으니까 시간이 अनि 되니까 त्यसमा 직분 चाहिँ 얻었어. फेरि जीवनशैलीको चाहिँ एउटा पदहरू पनि पाएका 또 हुनेछ। 직분에 맞춰서 살아가려니까 나랑 안 맞는 거라. त्यो पद अनुसारको काम गर्न खोज्दाखेरि पनि फेरि आफूले भनेको जस्तो 그러니까 नहुन 속은 सक्छ। 문드러지고 있는데 겉은 멀쩡한 듯 보여지는데 मन पेटभित्र चाहिँ एकदम उनीहरू अस्वस्थ भएर 그게 티가 안 उकुस भएर 나니까 티 난다니까요. जिएको हुन्छ। बाहिरको स्वरूप चाहिँ स्वस्थ देखाउँछ। 첫 번째 말씀이 안 들려요. पहिलो कुरा चाहिँ 아, उनीहरूले 안 वचनलाई बुझ्न सक्दैन।
절대 안 들린다니까. साँच्ची नै वचनलाई बुझ्न सक्दैन 사람의 말밖에 안 들리는 거. अनि मान्छेको कुराहरू मात्रै सुन्नेछ 세상 말밖에 안 들리는 거. संसारको कुरा मात्रै सुन्नेछ 교회 와서 다른 말 한다니까요. 사람만 मण्डलीमा 한다니까요. आएर संसारको कुरा गर्नेछ 뭐가 어떻다 저떻다 이런 얘기만 해요. यस्तो त्यस्तो कुरा भनेर चाहिँ गर्नेछ 말씀이 들려지고 말씀이 성취되고 내가 응답 속에 있어 봐요. 그거 로또만 맞아도 막 자랑하고 싶은데 하나님의 말씀이 나에게 우리에게 교회에 내 가정에 가문에 성취됐다. 그거만 안 말하겠습니까? वचनद्वारा चाहिँ हाम्रो घर परिवार सबैलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नेछ 그러니까 भन्ने 말할 कुरा 거리가 없으니까 뭐만 말해 사람 얘기밖에 할 게 없는 거라. बुझ्नै सक्दैन र संसारको कुरा मात्रै गरिरहन्छ 서로 교제해야 떡을 떼면 서로 교제해야 돼. 교제할 때 사람의 말밖에 안 하는 거예요. अनि रोटी बनाउँदा पनि अरूको कुरा भन्दा केही गर्दैनन् 강단의 말씀이 성취되고 말씀이 막 살아 움직이는 이 활력 있는 이 말씀이 내 영혼과 생각, 마음을 감찰하시고 내 모든 영혼을 소생시키는 이 말씀을 들으면서 내가 증인돼야 되는데 증인될 수가 없는 거라. पुलपिटको म्यासेजलाई लिएर चाहिँ त्यो म्यासेजद्वारा बलियो हुन सक्ने हुनु पर्थ्यो तर त्यसो हुन 이게 सक्दैन 오래된 문제예요. त्यो नै हामीभित्र भएको पहिलादेखिकै समस्याहरू हो 지금 숙성되어 있어 지금. त्यो चाहिँ भित्र 숙성돼 있다니까요. बसिरहेको छ अरे 신내가 나기 시작한다니까. अनि त्यो चाहिँ चलबल आउन सुरु हुन्छ 아무리 숨겨 가리고 포장해도 냄새는 못 없습니다. त्यसलाई चाहिँ जतिसुकै छोपेर राखे पनि त्यसको गन्धहरू त छोप्न सक्दैन 그 사람이 향기가 나는 거라. त्यसपछि त्यो गनाउन थाल्नेछ अरे 보여집니다. अनि त्यसपछि देखिन थाल्छ अरे 왜 그렇습니까? 내 속에 다른 것이 들어 있다는 거예요. किन त्यो चाहिँ देखिन सक्छ भनेको 우린 태어나서부터요 알게 모르게요 계속해서 나를 자꾸만 만드는 일에 나를 만들어 간다니까요. 계속. हामी जन्मैदेखि चाहिँ हामीलाई आफ्नो ढाँचामा चाहिँ बनाएर लिएर जान 뭐 학술적인 얘기로 보면 자아를 형성한다라고 얘기도 하죠. अनि त्यसपछि पहिल्यैदेखि त्यो बनाइएको भनेर भनिएको 무엇이 들어가느냐에 따라서 그리고 무엇이 남겨져 있는 것에 따라서 그 사람이 어떻게 되어지는 것인가 그 사람의 보여진다니까요. त्यो मान्छेले बुझे अनुसारले त्यो मान्छेको हृदयभित्र भए अनुसारले चाहिँ त्यसले कार्य गर्नेछ अरे चल्नेछ 어렸을 अरे। 적에요 들은 거, 본 것 그대로 삶 속에 나타나면 सानै बच्चैदेखि सुनेको कुरा गरेको कुरा त्यही चाहिँ देखा पर्छ 저 사람이 왜 이렇게 저렇게 화가 많지? त्यो मान्छे किन त्यस्तो रिसाउने भएको छ 화 많은 아빠한테 큰 거라. किनभने त्यो मात्रै रिस गरेको मात्रै देखेको कारणले त्यो रिसाउने भएको छ 제가 저도 가끔씩 아니라 화확 납니다. 예. मलाई पनि त्यस्तो रिस उठ्न सक्छ 그 कहिलेकाहीँ। 모습이 저희 아버지 모습이었어요. त्यो चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि पहिला मेरो बुवाको चाहिँ स्वरूप देखेको 별일도 아니야. त्यो केही कुरै केही छैन 근데 목소리도 우리 아버지 목소리 진짜 크셨거든요. अनि हाम्रो बाबाको स्वर अलि ठुलो थियो 와 그러는 거라. अनि एकदम ठुलो स्वरले 그러면서 제가 कराउनुहुन्थ्यो। 뭐 어떻게 했겠어요? 나는 절대 저렇게 소리 지르지 않겠다 결단했다니까요. अनि मैले चाहिँ निर्णय गरेको थिएँ म त्यसरी कहिले पनि कराउने छैन भनेर 근데 어느 순간 제가 군대가 있는데 그렇게 아버지와 똑같은 모습이 나오는 거라. तर म कुनै बेला आर्मी ट्रेनिङमा जाँदाखेरि मेरो बाबा जस्तै स्वर मैले निकाल्न 들어간 थालेँ 거죠. किनभने त्यो 저희 아이들한테 절대로 소리 안 지르겠다고 했다니 난 저는 결단했다니까요. बच्चालाई म कराउने छैन भनेर निर्णय गरेको थिएँ 근데 저희 아이들에게 왕 한다니까요. तर पनि मैले मेरो बच्चाहरूलाई त्यसरी 그런데 फेरि 어느 कहिलेकाहीँ 순간 कराउने 우리 गर्छु 성빈이도 그렇게 하고 앉아 있어요. अनि कुनै बेला फेरि मेरो बच्चाले पनि त्यसै गर्न सुरु गर्यो 그대로 나타나는 거예요. त्यो निरन्तर सन्तानमा पनि त्यसरी सर्दै जानेछ 거기서 인생이 결정되는 겁니다. त्यसैले त्यही कारणले हामीले यसु ख्रिस्टमा चाहिँ हामीले 그 निर्णय 속에서 응답도 गर्नुपर्ने 결정되는 त्यहाँबाट 거예요. चाहिँ हामीले जवाफ प्राप्त गर्नुपर्ने हो 왜 우리 아이가 신앙생활이 안 되냐 뭐 안 되냐? किन मेरो बच्चाहरूमा चाहिँ विश्वासी जीवनशैली भएन भन्ने होइन 먼저 내가 पहिला चाहिँ 먼저 말씀이 आफू 회복되기 축원합니다. पहिला आफैले चाहिँ वचनमा पुरा गर्ने बानी 그게 बसाल्नुपर्छ 문제가 아니에요. त्यो चाहिँ समस्या होइन 우리 아이가 우리 가문이 복음 속에 안 들어와 있는 게 그게 문제가 아니라니까요. हाम्रो बच्चाहरू सुसमाचारभित्र नआउनु त्यो ठुलो कुरा होइन 내 안에 있는 이 사단의 틀, 함정, 올무를 완전하게 꺾어버려야 돼요. हामी स्वयं आफैभित्र भएको चाहिँ शैतानको ढाँचालाई चाहिँ तोड्ने चाहिँ हाम्रो त्यो पहिलो कुरा हो 그렇게 महत्त्वपूर्ण। 그래서 신앙생활이 뭐예요? त्यसैले विश्वासी जीवन चाहिँ के हो भने 잘못 들어간 것을 치유하는 거라니까.
गलत कुरालाई चाहिँ हटाउनु। 그 속에서 바뀌어지지 않으면요, 그것이 운명 사주팔자 그대로 데려가는 거예요. 그대로 간다니까 또. त्यहाँबाट परिवर्तन गर्नु, त्यो परिवर्तन हुन सकिएन भने चाहिँ हाम्रो भाग्य नै त्यसैभित्र 결국 자신은 변화가 안 되니까요. 자꾸 응답이 없으니까요. 뭐 해요? 종교 생활할 수밖에 없는 거예요. त्यसैले हामीले त्यो कुरालाई लिन सकेनौँ भने हामीले चाहिँ पहिलाकै कुरा अनुसारले जिउन थाल्नेछौँ। 결국 그것을 안고 살아가니 상처로 남고 그 상처를 안고 살아가니 또 상체기를 내는 사람이 되어주는 거예요. त्यसरी जियौँ भनेदेखि हामी त्यही भित्र चाहिँ दुःख कष्टमा पर्नेछौँ र त्यही अनुसारले जिउन सक्नेछौँ अनि त्यही कुराहरू देखिन सक्नेछ। 오늘 우리는요, 모든 일 속에서 하나님의 절대 주권을 믿으셔야 돼요. आज हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको साँचो उद्देश्यलाई 그럼 하나님 खोज्न कोसिस 마음대로 गर्नुपर्छ। 하시는 것이 아니라 하나님은 우리에게 우리 구원받은 자들에게 구원의 역사 속에 구원의 그 흐름 속에 있게 하시려는 거예요. आज परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उद्धार दिनुभएको उहाँको काम अनुसार उहाँको वचनभित्र रहनको लागि त्यसो गर्नुभएको। 이 복음이 하나님의 복음, 그리스도의 복음이 나의 복음으로 체험되게 원하시는 거라니까요. यो परमेश्वरले दिनुभएको क्रिस्टको सुसमाचार चाहिँ हाम्रो आफ्नो सुसमाचार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ दिनुभयो। 그것이 나의 답이 되어야 됩니다. त्यही नै हाम्रो लागि जवाफ हुनुपर्छ। 그러니까 모든 문제에 다 그리스도라는 것이 그 단어가요, 그 문장이요, 나에게는요 진짜 나의 고백이 돼야 된다니까요. त्यसैले सबै कुराभित्र क्रिस्टको जवाफ चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर हामीले घोषणा गर्नुपर्नेछ। 그 베드로가 고백했던 주는 그리스도셔 살아계신 하나님의 아들의 그 고백이 진짜 나의 고백이 되어지길 믿으시길 축원합니다. जसरी पत्रुसले येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ परमेश्वर पुत्र भनेर चाहिँ घोषणा गरेको थियो त्यस्तै घोषणा हामीले गर्न सक्नु 그럼 पर्नेछ। 목사님 벌써 이게 형성된 틀이 있는데 어떻게 합니까? 나는 그건 국화빵만 만들어냅니까? पास्टरज्यू म भित्र पहिल्यैदेखि यस्तो कुरा छ मैले त्यसबाट कसरी परिवर्तन हुने भन्ने हो र? 아니죠. होइन, 하나님이 그러면 하나님이 아니죠. परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो गराउनुहुन्न। 우리 하나님은 아무것도 없는 곳에서 모든 걸 만들어내시는 창조주 하나님인 줄 믿으시기 हाम्रो 축원합니다. परमेश्वर चाहिँ केही पनि नभएको ठाउँमा सारा सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर भनेर चाहिँ 오늘 चिन्नुपर्नेछ। 여러분도 자신을 보면서 내가 진짜 신앙생활하고 믿음 생활하고 정말로 하나님이 주시는 그 은혜로 살아가고 싶은데 잘 안 되는 거 알아요. हामीसित केही नभए पनि हामी विश्वासी जीवनशैली भएर जिउनु पर्नेछ भन्ने कुरा त्यस्तो 그러면 어떻게 해야 될까요? कसरी चाहिँ हामीले बुझ्ने भने 나의 틀을 바꾸는 말씀을 받아야 되는 거예요. हामीले आफ्नो ढाँचालाई परिवर्तन गर्न सक्ने वचन चाहिँ हामीले खोज्नु पर्नेछ। 일어나는 일 사건에 집중하면 안 됩니다. भएका घटना देखेका घटनाहरूमा चाहिँ हामी डुब्ने होइन। 진리는 그리스도 한 분이 진리예요. सत्य चाहिँ क्रिस एकजना मात्रै सत्य हुनुहुन्छ। 이것 때문에 망하니까 아니요. 하나님께서 우리 교회를 살리시고 회복시키시는 하나님의 방법이라니까요. परमेश्वरद्वारा हाम्रो मण्डलीहरूलाई सुरक्षा गर्नुहुने हामीलाई जिउन दिनुहुने परमेश्वर नै त बाटो हो। 아프십니까? 어렵습니까? तपाईहरुमा केही समस्याहरू छ 생각과 마음이 고난스럽습니까? अनि मन र हृदय केही दुखेको छ 하나님 일을 하고 싶은데 잘 안 됩니까? परमेश्वरले के काम गर्नुभएको छैन र 그게 보여지면 안 되고 뭐가 보여야 되나? 나를 통해서 반드시 이루어질 이 하나님의 말씀이 복음이 이루어질 하나님을 믿으시길 축원합니다. नभएको कुरालाई हेर्ने होइन परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ ती कामहरू भएको छन् भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो। 여러분이 잘해서 부른 게 아니에요. 여러분이 이뻐서 부른 게 아니라니까요. 하나님이 여러분을 선택하셨다니까요. 일방적으로 선택하셨다니까요. हामी राम्रो भएर हामीले राम्रो गरेर त्यो भएको होइन कि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले छनौट गर्नुभएको भएर चाहिँ त्यो कामहरू भएको हुनेछ। 그 하나님을 믿는 거예요. त्यो परमेश्वर उहाँलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। 나를 전도 제자로 하나님의 빛으로 바꾸실 하나님을 믿으시길 축원합니다. मलाई चाहिँ सुसमाचारको मिसनको कामको लागि चुन्नु भएको छ त्यो आशीर्वाद दिनु भएको छ भनेर चाहिँ बुझ्नु 내가 पर्छ। 어떠한 죄를 짓든지 내가 어떠한 포기하고 정말 절망 가운데 있을지언정 그것을 축복으로 바꾸는 분이 하나님이신 줄 믿으시길 축원합니다. हामीले पाप गरे ताभए पनि हामी समस्यामा सतावटमा भए तापनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ। 과거가 축복으로 바뀌어져야 되는 거예요. हाम्रो विगतलाई चाहिँ हामीले आशीर्वादमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। 상처로 남으면 안 됩니다. अनि हामी भित्र चोट राख्नु हुँदैन। 오늘의 말씀 속에서 있어야 되는 거예요. 그래서 आजको वचनभित्र हामी रहनु पर्नेछ। 그래서
나의 힘으로는 안 된다는 것을요 결론 내리셔야 된다니까요. हाम्रो क्षमताले हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ सोच्नु हुँदैन। 그래서 말씀으로 과거가 치유돼야 돼요. वचनद्वारा चाहिँ हाम्रो विगतलाई हटाउन सक्ने 과거에 निर्णय 있었던 लिनुपर्छ। 모든 일들이 하나님의 말씀에 비춰보면 어떻게 돼요? 아, 모든 것이 발판이고 은혜고 감사하고 기쁨이야. विगतको सबै भएका कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसारले हेऱ्यो भनेदेखि ती सबै कुराहरू सकारात्मक किसिमले 지금은 너무 हेर्न 어렵고 सकिनेछ। 힘들고 갈등하고 되어지는 일 같이 되어지지 않는 것처럼 보이지만 아니요. अहिले हामीमा एकदम दुःख कष्ट समस्या छ, कुनै काम पनि भएको छैन भनेको जस्तो 지금도 लाग्छ। 하나님이 우리 갈보리를 통해서 여러분들을 통해서 우리 후대를 통해서 전도, 선교, 후대, 교회 사는 일에 지금도 사용하고 계신 줄 믿는 은혜가 임하길 축원합니다. अहिले पनि परमेश्वरले काल्भरी मण्डलीद्वारा चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, वचनद्वारा ती काम भइरहेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु र 지금도 आशीर्वाद 갈보리 दिनुभएको 은혜교회 छ। 케냐의 갈보리 은혜교회가 지금도 하나님의 역사 속에 있다. अहिले पनि काल्भरी मण्डलीद्वारा भएको केनियाको मण्डलीले काम गरिरहेको छ। 지금도 네팔에 있는 다락방 교회가 지금도 하나님의 역사 속에 그 폭동 속에서도 예배드리고 있다는 거예요. अहिले पनि नेपालमा भएको ताराकपाङ मण्डली काल्भरी मण्डलीद्वारा भएको ताराकपाङ मण्डलीले सतावटको समस्यामा पनि काम गरिरहेको छ रे। 하나님 말씀을 들으면요 믿음이 회복이 된다니까. परमेश्वरको वचन सुनियो भनेदेखि विश्वास हाम्रो बढ्दै जानेछ। 그러면 뭐예요? 진짜 내가 할 게 하나도 없어. अनि त्यसपछि हामीले गरेका कुनै पनि कामहरू 내가 हुने छैन। 수고하고 무거운 짐 들 이유가 없는 거예요. हामीभित्र चाहिँ त्यो कुनै पनि बोझ र भारी बोक्नुपर्ने आवश्यकता 자꾸 우리는 छैन। 착각합니다. हामी चाहिँ भ्रममा परिरहेको हुन्छौँ, 내가 한 बाहना 것처럼 बनाएको हुन्छौँ, हामीले 내가 गरेको 해야 될 जस्तो, 것처럼 मैले गरेको जस्तो लाग्छ। 내가 할 수 있습니까? हामीले केही गर्न सक्छौँ र 못해요. सकिँदैन। 우리 아이들, 우리 후대들, 우리 가정, 교회, 시대 어떻게 내 능력으로 합니까? हाम्रा घर परिवार बालबच्चाहरू हाम्रो के क्षमता अनुसारले केही बनाउने हो र? 하나님의 말씀으로 과거가 치유되는 순간 하나님이 하시는 것이 보여지는 은혜가 임하길 축원합니다. परमेश्वरको वचनद्वारा हाम्रो विगतका सबै कुरालाई नयाँ पार्नु भएको जस्तै गरी हेऱ्यौँ भनेदेखि सबै परमेश्वरले गरेको 틀을 भन्ने 바꾸는 हामीले बुझ्न 말씀이 सक्छौँ। 내 생각이 아닌 말씀이 기준이 돼야 되는 거예요. हाम्रो ढाँचालाई परिवर्तन गरेर हामीले वचनलाई चाहिँ बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ। 그래서 말씀 따라가셔야 된다니까요. त्यसैले वचन अनुसार हामी हिँड्ने हुनु पर्यो। 내가 원하는 말씀이 아닌 강단에서 선포되는 말씀을 따라가는 것이 말씀이 기준이 되는 거예요. हामीले चाहेको वचन अनुसार होइन, तर पुलपिटबाट दिएको वचन अनुसार चाहिँ हामी हिँड्ने 오늘 हाम्रो 마태복음 महत्त्वपूर्ण 19장이요. कुरा हुनुपर्छ। 이 आज 교회의 흐름 속에서 있기 때문에 오늘 이게 세상의 틀을 깬 증인이라는 제목으로 나왔지 또 다른 상황과 다른 그 속에서 나오면 다른 메시지가 나온다니까요. आज मत्तीको 19 पदलाई हेर्दाखेरि चाहिँ संसारको ढाँचा तोड्ने साक्षी भनेर चाहिँ वचन 왜요? दिएको छ। 하나님이 이 시대를 이끄는 흐름이 있다니까요. किनभने परमेश्वरले अहिलेको युगलाई चाहिँ हिँडाउनु हुने 이 교회를 प्रवाह छ। 통해서 이끌어 가시는 그 흐름이 있다니까요. यो सुसमाचार अन्तर्गत हिँडाउन सक्ने उहाँको धाराहरू छन्। 그 교회의 흐름 속에 내가 있고 우리 가정이 있고 우리 후대가 있음을 확인하는 그 흐름이 있다니까요. त्यो मण्डली भित्रद्वारा हाम्रो घर परिवारलाई हिँडाउन सक्ने एउटा बाटो लहर देखाइएको छ। 그러니까 그 흐름 속에도 없이 내 마음대로 내가 원하는 대로 내 생각대로 그러니까 내 마음대로 인용할 게 얼마나 많습니까? 주장할 게 얼마나 많습니까? त्यो वचनको धारा भन्दा बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले देख्ने कुराहरू कति धेरै छन्। 내 얘기를 하기 위해서 성경 말씀 불신자도 합니다. आफ्नो कुरालाई भन्नको लागि अविश्वासीले पनि बाइबलको वचनलाई लिएर कुरा गर्छ। 정치가들이요 예전 것은 지났으니 보라 새 것이 되었다 이거 인용한다니까요. राजनीतिको मान्छेहरूले पनि पहिलेको कुरालाई नहेर अब नयाँ भएर हिँड्नुपर्छ भन्छन्। 시대를 바꾸자 अनि हामीले 정치 युगलाई 세력을 परिवर्तन 바꾸자. गर्नुपर्छ, राजनीति 이거 परिवर्तन 주장하면서 गर्नुपर्छ। 바꾸자는 거예요. अनि त्यो हामीले यो 그게 वचनलाई 하나님의 लिएर चाहिँ 말씀입니까? तिनीहरूले भनेको। 아니에요. 그건 자기가 자기의 동기, 자기의 의를 위해서, 자기 주장하기 위해서 하나님 말씀을 인용한 거지요. तिनीहरूले आफ्नो कुरा भनेको होइन, आफ्नो कुरालाई पुरा गर्नको लागि परमेश्वरको कुरालाई लिएर 절대 चाहिँ 응답 안 भनेको। 옵니다. तिनीहरूले चाहिँ तर जवाफ पाउन सक्दैनन्, 응답이 안 올 수밖에 없죠. किनभने तिनीहरूले जवाफ 오늘 우리 पाउँदैनन्। 갈보리 교회 시간표
हाम्रो काल्भरी मण्डलीको यो समय अन्तर्गत 나의 시간표. हाम्रो समय अन्तर्गत 지금 그 시간표 속에 있음을 하나님께서 그거를 알고 보고 눕고 그것을 통해서 우리에게 주시는 말씀이라니까요. आज परमेश्वरले त्यो समयभित्र रहेर चाहिँ देखाउने जान्ने र बुझ्ने गराउनु भएको 이것이 काम। 보여지기 시작하면 진짜 신앙생활 하고 계신 यो 거예요. देखाउन सुरुवात भएपछि चाहिँ साँच्चै देखिने भएपछि चाहिँ साँच्चै हामीले विश्वासी जीवन 재미납니다. जिउनेछौँ। 재미난다니까요. यो चिज एकदम रमाइलो कुरा 매일 हो। 응답이라. दैनिक रूपमा हामीले जवाफहरू पाएको हुनेछौँ। 매일 말씀이 내 삶 속에서 강단에서 기도 수첩을 보는데 매일 마치 똑같은 흐름 속에 가는 거라. दैनिक वचनद्वारा चाहिँ हामीले 어떻게 입을 맞추지도 않았는데. निरन्तर एउटै लहरमा चाहिँ वचन पाइरहेको हुन्छौँ। 누가 이렇게 कसरी 하고 चाहिँ यसरी 시키지도 वचन मिल्यो 않았는데. मैले हेरेको पनि थिएन, तर पनि कसरी यो वचन मिल्यो? 말씀은 하나님이 주시기 때문에 그래요. वचनमा चाहिँ परमेश्वर हुनुभएको 그 कारणले 말씀을 붙잡고 내 영혼의 생각에 마음에 딱 잘 박힌 목처럼 딱 받을 때 그 말씀이 성취되는 응답이 온다니까요. यो वचनलाई चाहिँ हामीले बलियो ठोकेको किला जस्तै गरी हाम्रो हृदयमा लियौँ भने अनि यो वचनद्वारा चाहिँ हामीलाई पुरा गर्नुहुनेछ। 치유되는 게 विजय हुन 응답이 아니 सक्नेछौँ। 그게 다가 아니지만 치유된다니까요. उपकार हुने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर उपकार भएरै 회복됩니다. जाने, किनभने पुरा हुन्छ। 여러분도 가난에서 빠져나올 수 있어요. तपाईहरू पनि त्यो सतावटबाट दुःख कष्टबाट निस्केर आउन 그게 सक्नुहुन्छ। 응답이 아니라 당연성이에요. त्यो चाहिँ जवाफ नभए तापनि त्यो अवश्य हुने कुरा हो। 왜? 하나님이 일하셔야 되기 때문에. किनभने परमेश्वरले काम 하나님 गर्नुभएको 그 사람을 भएर 쓰셔야 되기 때문에. परमेश्वरले त्यो 치유 मान्छेलाई 안 하고 प्रयोग 못 베기는 गर्नुहुने 거라 भएको 하나님이. कारणले गर्दाखेरि 우리가 말하지 उपकार 않아도 나는 नभई 하나님 나를 사용해 주세요만 얘기하고 언약 잡고 있는데 나를 치유하시고 회복시키고 내 생각과 마음을 감찰하시고 내 가정과 가문이 회복되는 거라. यदि हामीले त्यो वचनलाई समात्यौँ भनेदेखि जसरी पनि त्यो वचन अनुसार सबै कामहरू पुरा भएको हुनेछन्। 그 응답받는 우리 가족 되시길 축원합니다. त्यो जवाफ पाउनु भएको हामी सबै परिवार हुन सकेका हौँ। 믿으셔야 돼요. विश्वास गर्नुभएको होस्। 그러면 말씀이 기준이 되는 것은요. 기준이 뭡니까? 그 세부적으로 들어가면 살리는 것이요. 살려야 돼요. अनि वचनको मापदण्डमा हिँड्नु भनेको चाहिँ के हो भने 나를 살려야 되는 말씀으로 나를 살리면요. 당연하게 돌아온다니까. वचनद्वारा नै हामी जिउनु पर्नेछ। 말씀이 내게 임하고 그 말씀이 내 영혼 생각 마음에 딱 임재하게 되어지면요. 살리는 자가 될 수밖에 없는 거라. त्यो वचन हामी भित्र भयो भनेदेखि हामीले 이것이 अरूलाई जोगाउन 전도라. सक्ने हुनेछौँ। त्यही हाम्रो लागि सुसमाचार 돌아다니는 게 प्रचारको काम 전도가 हो। 아닙니다. 그게 परमेश्वरले 어디까지 갈 것 같아요? 막 우르르 몰려가고 들어가고 사람 몰려드는 거 그게 진짜 전도 같습니까? 아닙니다. धेरै मान्छे हिँडेर 나는 चाहिँ 죽어가는데 나는 응답이 없는데 धेरै 많은 분들이 मान्छेसँग 그래요. हिँडेर सुसमाचार प्रचार हुने होइन। 살린 나를 살리고 내가 살면 남을 살릴 수 있는 데가 돼야죠. पहिला आफू बाँच्न सक्यो भने हामीले अरूलाई बचाउन सकिन्छ। 그래서 전도 선교 후대 교회는 누가 하신다는 거예요? 하나님이 त्यसैले 하신다니까요. सुसमाचार प्रचार गर्ने 우리 मिसनको 가정 काम 가문 गर्ने 하나님이 하신다니까요. हाम्रो युग 우리 후대 सन्ततिहरूलाई 하나님이 जनाउने, 하신다니까요. बचाउने सबै परमेश्वरले गर्ने काम हो। 자꾸 여러분이 여러분 거 넣지 마세요. 여러분 틀대로 살지 마시라니까요. हाम्रो उद्देश्य अनुसार हामी नजियौँ। 예수께서 오신 이유는요. 사망에서 생명으로 옮기는 거예요. येशू ख्रीष्ट आउनु भएको कारण चाहिँ मृत्युबाट जीवन दिनको लागि आउनुभयो। 생명 가진 자는 그 생명을 증거할 수 있습니다. जीवन पाएकाहरूले चाहिँ त्यो जीवनको ढाँचामा जिएर साक्षी हुनुपर्नेछ। 두 번째 하나님의 틀을 만드는 기도 속으로 들어가야 돼요. अनि परमेश्वरको ढाँचा भित्र भएर जिउन सक्ने प्रार्थनाको विषय राख्नुपर्नेछ। 나의 틀을 무너뜨리는 것이 아니라 하나님의 틀을 만들면 되어지는 거예요. हामीले चाहिँ परमेश्वरको ढाँचा अनुसार हिँड्न सक्ने आधार बनाउनु पर्छ। 그게 기도라. त्यही प्रार्थना हो। 기도 속에 있으면요. 내 얘기할 이유가 없어요. 맞죠? प्रार्थनाभित्र बस्यौँ भनेदेखि हामीले कुनै पनि 하나님께 कुरा 보여주는데. भन्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। 뭐 핑계 댈 게 있습니까? सबै कुरा परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। हामीले 내 केही 주장할 बाहना 필요 없어요. बनाउनु पर्दैन। 맞잖아요. 아니 하나님께서 보여지기 시작하니까 하나님의 응답이 보여지기 시작하니까 말씀 속에서 내 영혼이 살아 움직여 내가 살아나. परमेश्वरले सबै कुरा देखाउन 내 सुरुवात 절대 안 गर्नुभएको 바뀔 것 छ। 같은 내 생각이 바뀌어. सबै कुरा हाम्रो विचारलाई 하나님이 पनि 주시는 참 परमेश्वर 평안과 참 안식이 내게 생겨. सबै कुरा चाहिँ शान्त कुराहरू सबै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिनुहुनेछ। त्यो कुरा 그걸 देखिन थालिन्छ। 기도라 얘기하는 거 त्यसलाई चाहिँ 할렐루야. भनिन्छ प्रार्थना। 그러니까
진짜 거 하시라니까요. 기도는요. 이것도 기도지만 진짜 기도는 뭡니까? साँचो प्रार्थना के हो भनेदेखि 기도 속에서 하나님의 절대 계획이 보여지는 거예요. प्रार्थनाभित्र भएर चाहिँ परमेश्वरको साँचो उद्देश्यलाई चाहिँ प्राप्त गर्नु 나를 부르신 절대 계획, हामीलाई बोलावट गर्नुभएको साँचो उद्देश्य 우리 가문과 가정을 나를 통해서 우리 가정과 가문을 부르신 이유, हाम्रो घर परिवारभित्र हामीलाई चाहिँ बोलावट गर्नुहुने कारण 하나님이 결혼하게 하신 이유, परमेश्वरले विवाह गर्नुपर्ने कारण 뭐 사별이 됐던 इ혼을 했던 나눠진 이유, छुटे पनि नछुटे पनि हुनुपर्ने कारण 절대 상처로 되지 않습니다. साँच्ची नै त्यो चाहिँ कुनै चोट अनुसारले चाहिँ 하나님의 हुँदैन 절대 계획이 보여지기 시작하는 거예요. परमेश्वरले साँचो उद्देश्यभित्रै काम गर्नुहुनेछ 그거 보여지는데 딴 말 할 수 있겠어요? त्यो देखेर पनि कि हामीले 사람만 अन्यथा 할수 कुरा गर्न 있겠어요? सक्छौँ र 안 그래요. त्यसो हुन सक्दैन 하나님께 보여지는데. सबै परमेश्वरले देखाउने कुराहरू हुन् 오늘 하나님의 절대 계획을 아는 기도 속에 들어가는 우리 갈보리 모든 가족 되시길 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. आज चाहिँ हामी सबै कालबरी मण्डलीहरू परमेश्वरले देखाउनु भएको साँचो उद्देश्यभित्र हिँड्न सकेका हौँ 하나님 뜻이 보이는 거예요. परमेश्वरको अर्थलाई चाहिँ हामीले देख्ने 사람의 말을 듣는데 사람의 말로 들려지는 것이 아니라 하나님의 뜻이, 하나님의 계획이, 하나님이 성취될 것이 보여지기 시작하는 거라. के अरे मानिसहरूको कुरा सुनिने गर्छ त्यो होइन तर परमेश्वरको उद्देश्य परमेश्वरले भन्नुभएको अर्थ वचन के हो 그 भनेर चाहिँ 사람은 बुझ्न 나에게 막 सक्नुपर्छ 저주도 하고 욕도 하고 하는데 ती संसारका मान्छेहरूद्वारा चाहिँ धेरै नकारात्मक कुराहरू नि बोल्ने 그 गर्छन् 속에서 रे 하나님이 하신 거다라고 했던 거에 다윗의 고백이잖아요. अनि मान्छेले त्यस्तो गरे तापनि त्यो पनि परमेश्वरले 시므이가 गर्नुभएको 막 काम हो 저주합니다. भनेर 도망가는 다윗을 보고 कोही मान्छेले चाहिँ भन्छ अरे दाउदलाई चाहिँ हेरेर त्यसले 성경에는 안 श्रापेको 나와서 छ भन्ने गर्छन् रे 별 욕을 다 했을 거 아닙니까? सबै कुरा छ बाइबलमा 막 숫자 भनेको 나오고 막 सबै 강아지 나오고 막 सबै कुरा 돼지 आएको 나오고 छन् रे अब कुकुर पनि आउँछन् सुँगुरहरू पनि 근데 그 आउँछन् 속에서 सबै 뭐가 들었어요? 하나님 시키셨다 이거. तर त्यहाँ पनि परमेश्वरले त्यसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ भनेर हेर्ने हो रे। 기도하는 사람의 특징은 प्रार्थना गर्ने मान्छेको उद्देश्य 모든 चाहिँ 것에서 하나님의 뜻과 성취될 일들을 보게 되어지는 सबै 거예요. ठाउँबाट चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्ने अर्थलाई मात्रै खोज्नु पर्नेछ 그러니까 신비하게 막 신비 막 하고 막 꿈을 막 하고 막 그럴 필요가 없다니까요. मान्छेहरूले चाहिँ त्यो आफूभित्रको कुरालाई लिएर सपना देखेको कुरालाई लिएर त्यस्तो 막 꿈꿨다고 불안해하고 막 꿈이 어떻지 저랬니 막 꿈이 뭐 뒤숭숭하니 뭐 그런 얘기 할 필요가 없는 거라. सपना देखेको कुरालाई लिएर चाहिँ चिन्ता मान्नुपर्ने आवश्यक छैन 혹시 오늘 꿈 꾸셨는데 또 이런 얘기했다고 또 찌른다고 얘기하지 마시고 मैले 전 यस्तो 모릅니다, सपना 이. देखेको थिएँ फेरि त्यस्तो कुरा गर्नुभयो भनेर दुखित नहुनुहोस् 그러니까 कोही त्यस्तो 말씀 속에서 진짜 기도 속에 있으면요 말씀이 성취된다니까요. किनभने साँचो प्रार्थनाभित्र रह्यो भनेदेखि त्यो वचन चाहिँ पुरा हुनेछ 그러면 어떻게 됩니까? 내 관심, 목적, 목표가 하나님과 맞아가기 시작하는 거예요. त्यति बेला चाहिँ त्यो भएन भने चाहिँ हाम्रो मन हृदय कहाँ छ उद्देश्य कहाँ छ त्यो चाहिँ देखिन सुरु हुन्छ अरे 내 마음이 하나님 마음이 되어지는 거예요. हाम्रो मन चाहिँ परमेश्वरको मन भएर 하나님은 눈물 안 흘리시겠지만 하나님의 눈물이 나의 눈물이 되어지는 यदि 거예요. परमेश्वरको आँसु हामीले देखेको छैन तर आफूमा भएको आँसु त्यो परमेश्वरको 항상 내 आँसु भनेर 팔자를 보면서 सुनिन्छ। 아유 나는 왜 이렇게 하지? 난 내 팔자야. 그러면서 내 눈물 졌던 내가 이제는 세상을 보면서 사회를 보면서 이 현장을 보면서 하나님의 마음이 가슴이 체험이 되는 거죠. हामीले चाहिँ यो संसारलाई हेरेर परमेश्वरले यति दुखी हुनुहुँदो रहेछ यति खुसी हुनुहुँदो रहेछ भनेर 하나님 내가 왜 त्यो 이랬을까? 나는 왜 이랬어요? 나는 왜 이렇게 살아야 돼요? 나는 왜 이런 남자 만났어요? 이런 여자 만났어요? 이런 자식 낳았어요? 이랬던 내가 하나님의 말씀 속에서 기도 속에 있어지니까 진짜 언약 속에 있어지니까 뭐가 보여져요? 하나님의 것이 보여지기 시작하는 거라. मलाई किन यस्तो दुःख कष्ट भयो भनेर त्यसरी हेर्ने होइन तर त्यो कुरालाई सकारात्मक किसिमले हेर्यो भनेदेखि 진짜 साँच्चै 창세기 परमेश्वरले 3장에 죽어가는 저 दिनुभएको 영혼들이 보여지는 거라. परमेश्वरले दिनुभएको उत्पत्ति 3को समस्याहरूलाई अनन्तसम्म हेर्न सक्छ 그들을 살릴 내가 보여지기 시작하는 거예요. तिनीहरूलाई जोगाउन सक्ने क्षमता भएको आफै स्वयंलाई देख्न सकिन्छ 아, 내가 전도자구나. म चाहिँ सुसमाचार प्रचारक रहेछु 할렐루야. हालेलुया। 여기 모인 모든 분들 복음하는 모든 분들은 전도자입니다. यहाँ जम्मा हुने सबैजना मान्छे चाहिँ सुसमाचार प्रचारक हो 그래서 어떤 문제 속에서도 순례의 길을 걸어가는 거라.
जस्तो सुकै समस्या भए पनि त्यो बाटोमा हिँड्न 여러분들 सक्ने 통해서 영원한 언약 정복자의 축복을 받게 되어지는 거예요. अनन्तको साँच्ची नै विजय गर्न सक्ने सबैलाई अधीन गर्न सक्ने चाहिँ सुसमाचार प्रचारकको आशीर्वाद पाएको 하나님 마음이 나의 마음이 되시길 축원합니다. परमेश्वरको मन हृदय चाहिँ हाम्रो मन हृदय भएको होस् 마지막이에요. अन्तमा 세상의 틀을 깬 증인의 삶. अनि संसारको ढाँचालाई तोड्न सक्ने साक्षीको जीवनशैली 나의 수준, 기준, 표준을 바꾸는 전도의 삶을 살아가라. आफ्नो स्तरलाई आफ्नो मापदण्डलाई अनि आफ्नो स्वभाव अनुसारलाई जिउने कुरालाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने हामी सुसमाचार 전도 प्रचार 현장에 나가 गर्नुपर्छ। 보니까 내 힘으로 안 돼. सुसमाचार 예수 प्रचार सुन्नु는 गर्ने 안 돼. ठाउँमा गर्दा हाम्रो आफ्नो स्तर अनुसारले 내 चाहिँ केही 것 काम 가지고는 पनि 안 된다는 हुँदैन 거예요. 내 것 가지고는 안 되는 거라. आफ्नो सोचाइ अनुसारले हिँड्न हुँदैन 그러니까 하나님의 말씀을 붙들고 나가니까 이 말씀이 왕성히 살아 움직이는 거예요. तर परमेश्वरको वचनलाई समातेर हिँड्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो वचन अनुसार गयो भने चाहिँ त्यहाँ सबै कुरा पुरा गर्न सक्ने 나의 क्षमताहरू पाइन्छ 수준, 기준, 표준 바뀌는 전도 속에 들어가시길 축원합니다. आफ्नो स्तर मापदण्ड र आफ्नो स्वरूपबाट चाहिँ परिवर्तन हुने चाहिँ हाम्रो जीवनशैली भएको होस् 나의 각인, 뿌리, 체질을 바꾸는 선교. अनि हामीभित्र छाप लागेको हाम्रा ती नकारात्मक प्रभावको जराहरू गाडिएको सबै कुरालाई हामीले परिवर्तन गर्न 이스라엘 सक्ने 백성들은 자기의 하나님이래. 나의 इजरायलीको जनताहरूले 우리 हाम्रो 이스라엘 परमेश्वर 백성들의 भन्छ 하나님이래. अरे 각인된 거라. अनि त्यो चाहिँ तिनीहरूमा छाप लागेको 율법 외에는 다른 것으로 구원 못 받는 거라. त्यो व्यवस्था बाहेक केही कुरा उनीहरूले सोच्दैन 그리스도 통해서 구원 받았음에도 불구하고 또 할례 받아라. 너 또 이방인들로 왜 밥을 먹냐? 또 이런 수준으로 살아가는 거야. क्रिस्टद्वारा चाहिँ उनीहरूले सबै मुक्ति पाइसकेको छन् त्यही पनि खतना हुनुपर्छ भनेर हिँडिरहेको 그런 छन् 수준의 이스라엘 백성들에게 바울을 통해서 뭐가 일어났어요? 선교가 일어나는 거예요. त्यस्तो स्तर भएको इजरायली जातिहरूबाट पावलद्वारा चाहिँ परिवर्तन सुरु भयो 완전 사울을 다메섹에서 바울로 바꿔버렸다니까요. साउलबाट चाहिँ उसको नाम पावल भएर परिवर्तन भयो 뭐가 돼요? 진짜 복음이 복음으로 증거되는 일이 생겨나는 거예요. किनभने साँचो सुसमाचार भएर चाहिँ देखाउनु भयो 그리고 나의 운명 사주 팔자를 바꾸는 후대. अनि त्यसपछि हाम्रो आफ्नो भाग्य परिवर्तन गर्न सक्ने हाम्रा आउँदा सन्ततिहरू 운명 사주 팔자는요 그 틀대로 그대로 돌아갑니다. हामीसित भएको भाग्य हाम्रो आउने परिवर्तनहरू निरन्तर त्यसै गरी जानेछन् सन्ततिहरू 내가 오늘 운명 사주 팔자 예수 그리스도로 결론 내면요 이 틀이 바뀌어지는 거예요. आज हामीमा भएको हाम्रो आफ्नो भाग्य परिवर्तन क्रिस्टमा गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो सन्ततिहरूमा नि त्यसै गरी क्रिस्टको आशीर्वाद भएरै जानेछन् 국화빵 틀에 계속 뭘 넣으면요 국화빵밖에 안 나온다니까요. त्यो एउटा रोटीको आकार भएको कुरामा जस्तो सुकै परिवर्तन गर्छु भनेर त्यो ठाउँमा राख्यो भने त्यसको आफ्नो स्वरूप मात्रै निस्किन्छ 여러분들 भनेको। 오늘 진짜 이 복음의 능력 속에 틀을 바꿔서 완전 운명 사주 팔자에서 완전하게 해방되어지고 후대 키우는 가족들 되시길 축원합니다. त्यसैले यो सुसमाचार भित्र हामीले चाहिँ हामी आफैलाई राखेर हाम्रो भाग्य परिवर्तन गर्नुपर्छ र हाम्रो सन्ततिहरूलाई पनि परिवर्तन गर्ने बाटो 아까도 हुनुपर्छ 말씀드렸죠. 교회가 보여지기 시작해요. अघि पनि मैले भनेको थिएँ मण्डलीबाट चाहिँ त्यो काम गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ 신학교에 가면 교회관이라고 있습니다. अनि हामीले मेसिनरी कलेजमा गएर पढ्यो भने 골관자지요. मेसिनरीको त्यो उसमा गयो भनेदेखि 보는 एउटा 것에 따라서 달라져요. विषय छ अरे अनि हामीले हेर्ने कुरा अन्तर्गत फरक कुरा देख्छौँ अरे 그래서 사복음서가 다 관이 다릅니다. अनि त्यसपछि चारवटा सुसमाचार पत्रको 마태복음은 왕으로 किताबहरू 오신 छ अनि मतीको पुस्तक चाहिँ राजा भएर 구원자 आउने 하나님의 아들로 오신 अनि त्यसपछि उद्धारक परमेश्वरको 다 달라요. पुत्र भनेर आएको छन् 그래서 공관복음이라고 얘기해요. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ पूर्ण भएको सुसमाचार 그래서 भनेको छ। 교회 보는 눈이 달라지지 아니하면요 평생 응답 없습니다. मण्डलीलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टि हामीले छुट्याउन सकेनौँ भनेदेखि जहिले पनि हामी 목사가 भ्रममा पर्छौँ। 사장이고 뭐 우리 장로님들이 과장 부장 이렇게 되는 것처럼 생각한다니까. अनि पास्टरज्यू अरूलाई हेर्ने सबै कुरा त्यही अनुसारकोले हेर्ने देख्छन् रे 그런 게 교회 아닙니다. त्यसरी चाहिँ मण्डलीलाई हेर्ने होइन 교회의 머리가 누구십니까?
मण्डलीको शिर चाहिँ को हुनुहुन्छ? 그리스도시예요. ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। 그 그리스도의 피값 주고 산 교회라는 거예요. अनि 이 교회가 얼마나 소중한 겁니 बलिदान 아닙니까? हुनुभएको चाहिँ उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। 교회 인생을 걸어야 되는 거예요. त्यसैले मण्डलीको जीवनमा हामी जिउनु पर्नेछ। 하나님께서 이 교회의 관이 바뀌어야 되는 거예요. त्यसैले परमेश्वरद्वारा चाहिँ यो मण्डलीको अनुसार हिँड्ने तुल्याउनु हुनेछ। 그러니까 이 교회관이 바뀌어지지 않으면요, 모든 것이 교회 하는 모든 것이 다 이상하게 보여진다니까요. मण्डलीका कुराहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने, त्यो नकारात्मक कुरालाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने सधैँभरि त्यही अनुसारको नकारात्मक कुराहरूभित्रै भ्रममा रहनेछन्। 결론입니다. कन्क्लुजनमा जानेछु। 우린 복음의 틀만 남겨야 돼요. हामीले चाहिँ सुसमाचारको ढाँचालाई मात्रै राख्नु पर्नेछ। 다른 틀은 완전하게 까부시길 축복합니다. अरू कुराहरू 다른 चाहिँ 틀이 सबै 없어야 हामीले 돼. फ्याल्नु पर्नेछ। 우리 갈보리 교회는요, 복음만 얘기해야 돼요. कालबरी मण्डलीबाट हाम्रो सुसमाचारको कुरा मात्रै गर्नुपर्नेछ। 이 복음의 틀로 살아가야 된다니까요. हामी चाहिँ यो सुसमाचारको ढाँचाको 어떠한 जीवनमा 모든 다른 사람 जिउनुपर्नेछ। 어떤 사람이 와도 진짜 누가 와도 살아날 수 있는 교회, जस्तो सुकै मान्छे आए पनि उसलाई चाहिँ जीवन दिन सक्ने 섬길 수 있는 교회, अनि त्यसपछि उसलाई लिन सक्ने, 섬김을 받으려면 섬겨야 된다니까요. उसलाई चाहिँ उसमा समर्पित हुन सक्ने मण्डली। 섬긴다는 것이 어마어마한 겁니다, 사실. समर्पित हुनु भनेको कुरा एकदमै ठुलो कुरा हो। 예수님이 어떻게 오셨습니까? 섬김을 받으려 오신 것이 아니라 섬기려 오셨다. 이렇게 예शू 얘기하셨어요. क्रिस्ट किन आउनु भएको हो भने आफूलाई समर्पण गर्न आउनु भएको 그게 थियो। 복음의 내용이에요. त्यही सुसमाचारको 그러니까 चाहिँ 복음화된 महत्त्वपूर्ण 사람의 कुरा हो। 복음화되고 언약 잡고 살아가는 사람의 삶은요, 그렇게 되어진다니까요. त्यसैले सुसमाचार 꾸민다고 되어진 게 अन्तर्गत 아닙니다. जिएको जीवनशैली त्यसभित्र हुनुभन्दा 억지로 하면 अरू 스트레스 विकल्प हुँदैन। 받잖아요. 내가 막 억지로 섬기고 막 जबरजस्ती 하려고 गर्यो भने टाउको दुख्न थाल्छ। 막 그렇게 해가지고는요, 하나님이 이렇게 안 기뻐하신다니까요. आफ्नो स्वेच्छाले समर्पण हुन सकेन भनेदेखि त्यहाँ पनि परमेश्वरले 그 रुचाउनुहुन्न त्यो। 행위가 사람은 겉모습에 누가 뭐 선물을 주면 뭐가 갖다 드리면 감사해요. कसैलाई उपहार दियो भने बाहिरको स्वरूप मात्रै हेरेर धन्यवाद 그 भन्ने गरे 중심을 जस्तै 본다니까요. त्यही उसको चाहिँ हृदयलाई हेरिन्छ अरे। 다른 겁니다. फरक छ। 하나님 예물 드리는 것도 달라요. 사역하는 परमेश्वरलाई 것도 चढाउने 달라요. कुराहरूमा पनि फरक छ। 중심을 보신다니까. त्यो हृदय महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 똑같이 하는 거게 똑같이 하겠죠. गरेको जस्तो आफूले गरेछ त्यस्तै 사람은 त 영적인 존재이기 때문에 다 느낀다니까요. मानिसहरू चाहिँ आत्मिक प्राणी भएको 이 कारणले सबै 사람이 देखिन्छ। 어떤 마음으로 하는지 यो मान्छेले कुन मनले गरेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ अरे। 다릅니다. फरक छ सबै कुरा। 그래서 우리는 복음의 틀만 남겨라. 복음 아닌 것은 다 바꾸시길 त्यसैले 축원합니다. हामीभित्र चाहिँ सुसमाचार बाहेकका सबै कुरामा हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। 올바른 틀을 세워야 응답이 오는 거예요. सकारात्मक किसिमको चाहिँ हामीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। 오늘 진짜 하나님의 틀, 사실- 복음의 틀, साँच्चै नै हामीले चाहिँ परमेश्वरको ढाँचा अनुसारले सुसमाचारको ढाँचा अनुसारले हामी हिँड्नु पर्नेछ। 응답은 주장해서 외친다고 오는 것이 아니라 되어져야 되는 거예요. हामीले पाएको जवाफ चाहिँ भएको हुनुपर्छ अरे। हामीले प्राप्त गरेको हुनुपर्छ 우리의 अरे। 열심이 필요 없습니다. हामीले मेहनत गर्नुपर्ने कारण छैन। 특심 그게 필요 없다니까요. हामीले एकदम विशेषता यो हो भनेर कुनै गर्नुपर्ने काम 그런 거 छैन। 있으면 딱 자꾸 동기가 생긴다니까요. त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ अरू कुराहरू 동기 माध्यमहरू 가지고 달려드는 거 हुन्छ। 하나님 아십니다. त्यो अरूको माध्यमबाट 사람 हिँडेको 앞에 कुरा 있는지 하나님 앞에 있는지 압니다. अरूको माध्यमबाट गरेको कुरा सबै परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। 하나님 앞에 하시길 축원합니다. परमेश्वरले गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ 지금 बुझ्न 사람 सक्नु। 앞에 예배드리는 거 아니잖아요. हामीले मानिसको अगाडि 사람 हामीले 보고 सङ्गति गरे 사람 होइन। 보고 예배하는 거 아니잖아요. मानिसलाई हेरेर गरेको कुरा होइन। 지금 하나님이 임재하심을 믿고 하나님 앞에 예배드리는 거예요. हामीले चाहिँ आज परमेश्वरलाई विश्वास 지금 गरेर 이곳에 परमेश्वरको 하나님 나라가 अगाडि 임했기 때문에 하나님의 말씀으로 들려지는 거예요. परमेश्वरको वचन सुनेको परमेश्वरको 그러니까 내 वचनलाई 영혼을 मानेको। 소생시키는 말씀이 되어지는 अनि 거라. त्यो वचनलाई 내 चाहिँ हाम्रो 생각을 바꾸는 말씀이 हृदयभित्र 되어지는 거라. हाम्रो 내 마음에 आत्माद्वारा 참 한식이 생기는 믿음의 생기는 거지. मन आत्मा हृदयद्वारा नै विश्वास बढाउन सक्ने चाहिँ
그래서 어떠한 भएको 상처도 남기지 말고 말씀으로 치유하며 절대 주권 하나님에 대한 하나님의 계획을 바라보시는 은혜가 임하기 축원합니다. कुनै पनि समस्याहरूलाई नराखिकन आफ्नो मन हृदयलाई उपकार गरेर साँचो परमेश्वरको उद्देश्य परमेश्वरले देखाउनु भएको साँचो उद्देश्यभित्र रहन सकेको हुँ। 나의 영적 상태를 재건하라 말씀하셨어요. आफ्नो आत्मिकी स्थितिलाई चाहिँ परिवर्तन गर। 갈아엎어야 돼요. हामीले चाहिँ यो आफ्ना 내 발이 आत्मिक 지금 स्थितिलाई 뒤집어진 것처럼 뒤집어 엎어져야 된다니까. नेपालमा अहिले परिवर्तन हुन लागेको जस्तै हामी पनि त्यसै गरी 지금 일어나는 पल्टाउनु पर्छ, 문제는 पल्टिनु 여러분들 पर्छ। 저주 재앙이 아닙니다. यो अहिले 여러분에게 देखिएको कुरा चाहिँ पाप श्रापको 문제 कारण 사건이 होइन, 아닙니다. त्यो समस्याहरू घटनाहरू होइन। 하나님이 성도로 살아가기 위한 하나님의 방법. परमेश्वरले चाहिँ विश्वासीहरू बढाउनको लागि गर्नुभएको 그러니까 그 परमेश्वरको 사람의 माध्यम। 과거가 이랬다 저랬다 그거다 맞다 틀리다 네가 했니 안 했니 그거 물어볼 필요도 없는 거라. त्यसैले यो विगतमा यस्तो थियो त्यस्तो थियो भन्नुपर्ने आवश्यक 그 छैन। 했던 모든 거다 상관없이 하나님은 그 사람을 통해서 우리를 통해서 우리 교회를 통해서 하나님이 일을 하실 거니까. त्यो घटनालाई हेरेर चाहिँ परमेश्वरले सबै कुरा आफ्नो मान्छेहरूद्वारा 지금의 गर्नुपर्ने काम। 상태에서 지금에 있는 모습을 보고 속지 마세요. अहिलेको स्थितिमा अहिलेको स्वरूप हेरेर चाहिँ दुखित नहुनुहोस्, 언약만 붙잡으시라니까요. करारलाई पक्रिनुहोस्, 언약만 붙잡으시면 돼요. करारभित्र रहनुहोस्। 그 언약 그대로 성취되는 줄 믿으시기 바랍니다. त्यो करार चाहिँ निरन्तर जस्ताको तस्तै हामीले देखिन 언약 잡고 सक्नेछौँ। 여러분들이 생각만 해도 응답이 온다니까요. करारलाई लिएर सोचाइ मात्र गरे पनि हामीले जवाफ पाउनेछौँ। 그 생각만 했는데 얼마나 디테일하게 하나님께서 역사하시는지 여러분이 체험하셔야 되는 거예요. सोचाइ मात्र गरे पनि कसरी परमेश्वरले चाहिँ काम गर्नुहुनेछ। 기가 막히고 코가 막힙니다. कान पनि हाम्रो बन्द हुनेछ, 하나님은 살아계십니다. किनभने परमेश्वर 지금도 जीवित हुनुहुन्छ। 역사하고 अहिले 계십니다. पनि काम गरिराख्नु 지금도 나를 भएको छ। 통해서 역사하시고 우리 अहिले 교회를 पनि- 통해서 역사하시고 우리 후대를 통해서 역사하시는 줄 믿으시기 바랍니다. अहिले पनि हामीहरूद्वारा हाम्रा सन्ततिद्वारा हाम्रो मण्डलीद्वारा काम भइरहेको छ। 세상 풍조 따라가지 마시고 संसारको अनुसारले नहिँड्नुहोस्। 내가 우리 유교적인 것 빼내셔야 돼요. हामीले उहिलेका कुराहरूलाई चाहिँ फाल्नु पर्नेछ। 그게 신앙이 되면 안 되잖아요. त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनशैली 우리 나도 모르게 유교적인 분은 있다니까요. हामी चाहिँ भित्र चाहिँ 그게 덕인 마냥 आफूलाई 그게 थाहा 복음인 नभइकन 것 उहिलेको 마냥 कुराहरू भइरहेको हुनेछन्। 아닙니다. होइन त्यसो। 착한 게 복음이 아닙니다. त्यसमा त्यो कुरालाई बुझ्नु चाहिँ सुसमाचार होइन। 열심히 하는 게 복음이 아니에요. मेहनत परिश्रम गर्नु पनि 그냥 복음은 सुसमाचार 복음일 होइन। 뿐이에요. सुसमाचार चाहिँ 복음이면 다예요. हामीले विश्वास गर्ने कुरा हो। 그 복음을 누리시고 그 복음 속에서 완전하게 세상의 틀을 깨어 진짜 증인 되시는 우리 가족 되시기 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 축복합니다. त्यो सुसमाचारलाई लिएर त्यो जीवनशैलीमा जिउनु भएको होस् यस भन्दै म आशीर्वाद माग्दछु। 아버지 하나님 प्रभु 감사드립니다. धन्यवाद भएको होस्। 세상의 틀을 깬 증인 되게 하여 주옵소서. संसारको ढाँचालाई चाहिँ तोड्न सक्ने साक्षी तुल्याउनु भएको 갈보리 होस्। 교회 과거가 치유되게 하시고 कालबरी मण्डलीको विगतहरू उपकार भएको होस्, 모든 것이 घटेको होस्। 발판되게 하시고 सबै कुरामा चाहिँ कदम भएर अगाडि बढ्न सक्ने तुल्याउनु भएको 모든 होस्। 상처 과거가 축복으로 바뀌어지는 응답의 갈보리가 되게 하여 주옵소서. सबै समस्या विगतका समस्याहरू चाहिँ आशीर्वादको रूपमा परिवर्तन भएको होस्। 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 기도드립니다. यो सबै वचन आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आशीर्वाद भएको होस्। 아버지 하나님 은혜 감사드립니다. 지금도 살아 역사하시는 여호와 하나님을 믿는 갈보리가 되게 하심을 감사드립니다. 우리의 틀을 바꿔서 사용하시겠다고 오늘도 우리에게 문제와 사건을 허락해 주심에 감사드립니다. 이것을 축복으로 바꾸고 이 축복을 증거할 수 있는 증인의 갈보리가 되게 하여 주옵소서. 그리하여 하나님의 나라 그 보좌의 축복을 마음 놓고 누리며 증거하는 축복된 인생이 되게 하시고 예수가 그리스도라 고백할 때 모든 흑암이 모든 재앙이 무너지는 그 응답을 누릴 수 있는 갈보리가 되게 하여 주옵소서. 그 응답 속에 후대를 키우길 원합니다. 우리 후대를 통해서 하나님께 최고의 영광 받으시옵시고 우리의 가정과 가문이 진정한 복음 명문 가문의 그 명성을 모든 자들에게 증거할 수 있는 증인의 가문 교회 후대가 될 수 있도록 아버지여 축복하고 축복하여 주옵소서.
축복된 인생이 하나님께 예물 드립니다. 예물 드리는 손길 기억하시고 드리는 손길에 하늘의 신령한 목과 땅의 기름짐으로 축복하사 그들의 가정과 가문 후대에게 무능과 가난과 재앙이 무너지고 시대 살릴 수 있는 세상의 틀을 깨는 응답의 증인이 될 수 있도록 아버지여 축복하여 주옵소서. 케냐, 갈보리 은혜교회, 그리고 네팔 다락방교회 동일하게 역사하시고 그 교회, 그 섬기는 모든 자들에게 동일하게 역사하여 주옵소서. 만왕의 왕 되신 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 놀라운 사랑과 성령 내주 인도 역사하심이 여호와를 믿고 신뢰하며 그를 증거하는 모든 갈보리 학도들 위해 우리가 섬기는 가정과 교회와 현장 하나님의 도와 후대 237 5천 종족 위에 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.